Good morning, viewers. আজি ভুজৰলা খবৰি আপুনি সবকে বি স্বাগত কৰি আছে viewers খবৰ শুরু না করার আগে দিবলি আজি একটা রিকোয়েস্ট করলে মন যায় দাগাদু কোনটো আপনার ডিসপ্লে দিকে দাগা বাবা একজন বলে তাই তো ইনা বেশি আর্জেন্টলি অ্যাপেন্ডিক্স হই কিনা বলে তাই কি ইতিয়া তো একদম দিগদার হই থাকা অমেদে তা লাগা হেলথ দিলে একদম তকলিফ হই থাকা অমেদে তাই দিলে আমার লাগা নিজের সাথে লাগা গ্র্যান্ডফাদার একজন আছে তাই ইতিয়া দিলে কারণ নিগ্রিমস হসপিটাল শিলংতে ট্রিটমেন্ট রয়েছে তাই গাল লাগাউলে ফ্যামিলি গান মুখে পার্সোনালি অ্যাপ্রোচ করি কিনাউলে ಇದು মামলা পড়ে আমার যদি কিবা ফাইনান্সিয়ালি কন্ট্রিবিউট করব পারি বলে আমার লাগা পড়ে বলে একটা ডাঙর ব্লেসিং পাবো নাকি কিনা একটা আখা রাখিনা ಇದು মামলা পড়ে আমরা সবকে বলে হাইলাইট করে দিয়েছে এদুলে আমার লাভ ভিউয়ার্স খান ইসরলা মরম পাউলে আমার ভদেবি কই আমার দুলে 1 লাখ লাগাও সরে আছে 1 লাখ ফ্যামিলি মেম্বার্স খান পঞ্চুল আছে ইদুলগা পড়িলে যদি আমার প্রা 1 টাকা মিলনা দিলেবি আমার প্রা কোনবা মানুহ লাগা লাইফতে ডাঙর ইমপ্যাক্ট আনিবলে পারবো নাকি কিনা ভাবনা রাখিনে বলে আমার প্রা বেশি নয় বলে মইনা এটলিস্ট একটা দুইটা চ্যারিটি ভিডিও তো বানাই থাকে ওই কোয়ানিশনা বেশি মানুষ প্রাবলে ক্রিটিসাইজ বি করে কিলে ইমান চ্যারিটি ভিডিও বানাই কিনা বলে বেশি মানুষ প্রা মেসেজ করে আর মেসেজ করা দিলে বেশি মানুষলা সিচুয়েশন চাই কিনা মানাবি করে না পারে এই ধরনের ভিউয়ার্স আপনাকে রিকোয়েস্ট একটা করে আছি যদি আপনি লাউ পড়ে কোনবা মানুষ বা কন্ট্রিবিউট করতে পারে বলে মরম বা আপনি যদি ডিসপ্লেতে দেখি থাকা জিপে নাম্বার আছে নহলে বি ফোন পে নাম্বার আছে তাতে ফিনে চেক আপনি বলে 1 টাকা 2 টাকা আপনি গান লাগাবলে মরম সাপোর্ট করে দিবলে পারবো কিনা কিলে মানে যদি আমার লাগা বাবা একজন তো তাই বাজে সেগুলি নহলে বি তাই লাগাও পড়ে আমার প্রা দাওয়াই পানি খরচা অলপ বৃদ্ধি বলে পারি সেগুলি তুলে আমাকে ঈশ্বর বা আলাক মানুষ বা নহলে বি ঈশ্বর বা আমাকে ব্লেস করে পারবো নাকি কিনা একটা ডাঙর আখা রাখি নহলে আমার লাগা ভিউয়ার্স কে মান জন্য ভিডিও চাইছি আপনি सबके भी रिक्वेस्ट একটা করি না আমার পর সব আগে আগে নাউলে আমার কিমান পারি ওয়ান কন্ট্রিবিউট করে দিব দেই কইনা ভিউয়ার্স সঙ্গে রিকোয়েস্ট একটা করি আছি সবসে আগে খবর আই দাগা দিলি নাগাল্যান্ড লাগা লিডারশিপ তুলি জন্তু নাগাল্যান্ড স্টেট প্রা ম্যালেরিয়া কইনা থাকা একটা বেশি ডাঙর বিমার কে দিলি নর্থ ইস্ট লাগা রিজন প্রা দিলি নাগাল্যান্ড স্টেট তে अलग अलग स्टेट पर कंपेयर करिसे बोले नागालैंड लगा स्टेट ভিতৰতে बोले এটো পুরা খতম হবলে মানে এলিমিনেশন করিবলে নিমিদে পুরা তাহানরা লিডারশিপ লইনা सबसे आगे আছে বিনা জানলে পাইছে মানে ম্যালেরিয়া লাগা বিমার কে बोले স্টেট প্রা বাহারে হাতাবলে বাহারে ফিকাবলে এদে নাগাল্যান্ড প্রা পুরা নর্থ ইস্ট লাগা ভিতরে যদি কম্পেয়ার করিছে बोले এদে सबसे आगे আছে বিনা জানলে পাইছে The Principal Director of Health and Family Welfare Department, Dr. A. Motsudang Payatan Bradley, यदि stakeholders can give momentum के maintain करिबले, especially 2027 लगा साल तक तुले malaria हटाई दिबले state प्रा इदु लगा उपरे अमान प्रा काम करबा लागे किनबी Motsudang Payatan प्रा खबर करिसे यदि Payatan प्रा 2 दिन लगा State Review Meeting दिले National Vector Borne Disease Control Program NVB DCP दिले जुन्दु Directorate of Health and Family Welfare March 20 और March 21 लगा दिन ते होइसे किना ताइपर इदु कभर करिसे ताइपर इदु बि कइसे कि स्टेट लगा भितरे ম্যালেরিয়া के कंट्रोल करिबले इदु दिले प्रोग्रेस बेसी ভাল बरा कइना आसी आरो इदु पढले ম্যালেরিয়া लगा केसेस बि नागालैंड लगा स्टेट ते नामी जायसे किना बि ताइपर कइसे ताइब्रा नागालैंड लगा सब डिस्ट्रिक्ट्स खान देउले आरो बि आगे आगिना स्टेप्स लुइगिना उले ম্যালেরিয়া के हटाई दिबले उले इदु लगा उपरे काम करिब लागे किना बि ताइब्रा सब डिस्ट्रिक्ट्स खान दे कइसे एकटा अफसोस खबर देउले जा काली लगा दिन दे जम्मू एंड कश्मीर लगा कांगन एरिया दिले जुन्दु श्रीनगर आरो सोनामार्ग हाईवे दे अछि तादे बिनि टैक्सी एकटा आरो बस एकटा लगा মাজুদে লাগা লাগি হুয়া পিছি দিলে 4 জন মানুগান লাগা জান যাইগিনা আছে আৰু 17 মানুগান দিলে জখম পাইনা আছে কিনাবি খবৰ পাইছে ইডিয়া ৰিপৰ্ট লাগা হিসাব দিলে তিনটা টুৰিষ্ট খান্দো মহাৰাষ্ট্ৰ লাগা থাকিছে কোন দিলে তাইখান লাগা লোকাল ড্ৰাইভাৰ লগতে থাকিছে ইদিলে ট্যাক্সি একটাতে 4 জন থাকিছে ইদন্দ মৰি যাইছে আৰু 17 মানুগান তো কোৱানিছনা বাস লাগা প্যাসেঞ্জার্স খান থাকিছে কিনাবি খবৰ পাইছে मुरीकिना थाका मानुगान लगा नाम दुली लेशिया आशिष पारी निकी आशिष पारी हेटाल आशिष पारी इधर दाला सरनेम खान हुनिना अमन भाई दुबी क्लेम करो पारे नलिबा अमन भाई दुबी चैनल पारे के दाहा दुली एकी खानदान मानु एकी खोर लगा मानु थाकिस निकी बिना किले माने सब लगबी टाइटल दुली आशिष पारी আছে बिना अमन भाई चैनल पाइছে আৰু কেব ড্রাইভার লাগা নাম দুলি মানে ট্যাক্সি ড্রাইভার লাগা নাম দু ফাহিম আহমদ থাকিছে তাইদো শ্রীনগর লাগা হি আছে
জখম পাইকিনা থাকা যোনটো বাছ লগা পেছেঞ্জাৰ্ছ খান আছে তাহানকে তুলি ওচৰতে থাকা হস্পিটেলতে লৈ কিনা আছে কিনা খবৰ পাই আছে হলিবি ইটো 17 মানুহ লগা মাজতে তিনটা তুলি সিৰিয়াছ জখম পাইকিনা আছে কিনা খবৰ পাই আছে ইটো মামলা পৰি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ পুলিচ খান প্ৰাদলি কেছ দাৰ্জ কৰি কিনে এতিয়া তাহান পৰা ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰি আছে কিনা খবৰ আহি থাকা তুলি আপুনি কান সব কিবি জনাই দি আছে former Chief Minister Dr. Sarojuli Laizetso Praduli Pamuzu Memorial VDP Museum Cum Research Center Tukoba Yoruba Bosti Kuntu former Chief Minister Laga Native Bosti Yamuzo Wina Tagaduli Tadi Vini Taibra inaugurate Kudishikina Copper Paese Iduli Pek District Laga Pitodesi Aritu inauguration do 22nd March Laga in the Kurshikunabi Copper Paese Dr. Sarojuli Laizetso Praduli इदु ओकेशन दे एड्रेस करि दागा मते कुशे कि सोशल लाइफ दिउले शांति दो एकता बिशी इम्पोर्टेंट हिस्सा आसे किने कुशे ताइबरे दिबु कुशे कि क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन लगा भितर दिउले यदि शांति दो एकदम हार्ट लगा मामला आसे माने एकदम मन लगा मामला आसे किने भितर कुशे डॉक्टर मेनिनो वी राको प्रादुले विलेज डेभलपमेंट बोर्ड लगा कॉन्सेप्ट लगा ऊपर कथा कान कुरिसे वीडीपी योरुबा Vejota Vesu Taibaratule welcome not deliver Kurishivina Janala Paisi Aru Tuzovelu Pesa Brado tribute Gana Ektaduli Taibravi Kurishikuna cover Paisi Idu program Duli Vamuzo Memorial Trust Aru Chozuba Ranch Public Organization La Aegis Pitore Kurishivinabi cover Paisi inaugural ceremony de former MLA Tenucho Sano Vamuzo wife of late Vamuzo और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पब्लिक लीडर्स खान भी अलग अलग बुस्ती खान लगाउले तान भी शामिल थाकी शेगुना खबर आइदा गदु अपनी गन सब की भी जानना दिएसी मार्च 22 लगा दिन दे मणिपुर पुलिस प्रा एकता गाड़ी चोरी कुरी थाका मानु ताइगे दुले लिलोंग चिंकाम तामाया लिकाई कोंतु लिलोंग पुलिस स्टेशन थौबल डिस्ट्रिक्ट प्रा तुरे शेगुना जानना पाइसे यदि इदु चोर लगा नाम दुले मेरा मायूम नदीम ताइदो 26 साल लगा शेगुना भी खबर पाइसे ताइलागा हातरादो एकता टू व्हीलर जुनतो स्कूटी आपने देखि आसे इदु स्कूटी दुले कुन लगा रेजिस्ट्रेशन एको थाका नाइ इदु अंतो रिकवर करिसे बिना भी जानले पाइसे आरो ताइलागा उपरे नेका गाडी खान चोर कुरा त बिसि नेका केसेस खान भी ताकिसे बिना कवर आइ थाका दु अपनी खान सब के भी जाना दिए दैट्स इट एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो ब्लेस्ड डे हेड